आज शुणिबा बसंत कुमार शतपथी एक रम्य गल्प आधुनिक केश विन्यास गृह। कॉलेज छकरे उत्तर पटकू रास्ता कड़े जो हेयर कटिंग सेलून लेखा थिला ताहा आंचलिक भाषा प्रीतिर बन्यारे भासी जाई एक नुआ नारे आत्मप्रकाश करिछि। पंचरंगी प्रज्ञापनी पटारे बड़ बड़ अक्षर तलकु तल विद्युत आलोकरे उद्भासित नक्शा करा छोट अक्षर पुणी लेखा होइछि प्र पंचु बारिक। प्रथम मोर धारणा है एटी कई प्रोफेसर रोथे। अनाई देखिली नवीन अध्यापक महाविद्यालय मानकरे सद्य योगदान कला बेले जो वेशभूषा और भंगी विमंडित होइथांती सेई रूपरे जड़े भितरे एपट सेपट हेउछंती। धड़ा फ्लानेल नली पेंट मिल्टन कंपानीर इन करा सार्ट बाहुरे फोल्ड, डाहाण हाथ घड़ी, मुहरे चार्मिनार सिगरेट, हाथ में फोरसेप परि कौन जंत्रटाए। किंतु क्या आश्चर्य, ये जे मोर पुराणा बारिक बंधु पंचानन। भाविली तांको प्रोफेसर भाभी भूल करेनी, कारण जादूकर मानंकु आमे प्रोफेसर कहू, यथा प्रोफेसर सरकार, प्रोफेसर मूर्ति। एई आधुनिक केश विन्यास गृहर प्रोपाइटर बा सत्वाधिकारी पंचानन बाबू देखिली तांको अनेक लोक एई भाबरे संबोधन करि आछंती। जने विचित्र कर्मा, अद्भुत कर्मा नहेले मफसलरू जेउ पिलाए कॉलेजर प्राक विद्यालय श्रेणी रे नाम लेखंती तांको रॉबिन्सन क्रूसो अवस्थारू लॉर्ड कर्जन बा राजकापुर अवस्था को आणे किए गोटाए दिन रे। अझट अमानिया चाटकू खाँ अवधान जेमती दिन गोटाकरे बाग को आणे, दक्ष माली जेमती कटा जंत्र साहाय्य अनाबना लता गोलम परिपूर्ण बाड़कू सजाई दिए, पंचानन सेमती जादू बलरे कदम्ब फुलिया चूलकू सुआई दिए बा इतस्तत होउथबा निशगुड़ाक बरात मुताबक सरल किंबा वक्र रेखारे निबद्ध करि दिए। हजामत परे मुहटी को स्नो पाउडर दे सरस सुंदर करी से जनकू जन छाड़ी दिए ए दुनिया को प्रतियोगिता क्षेत्र को, जोंठी प्रेमिक छात्र कर्म प्रार्थी सफलता आशा करि पारंती। भीतर को जीवी न जीवी दो दो पांच हेउछि मुहरे ईसत हस खेलाई चिर परिचित गला स्वर रे बंधु संभाषण कले। नमस्कार आज्ञा, भीतर को आसंतु। बंधुंक घट ओ पट परिवर्तनर कारण पुछि जानिली से जे आर हिनमानिया बुलाबारिक काम करती नाही। मोफसल तो से अनेक दिन छाड़ी थे। से कहले मोफसल लोके भी आजिकाली सहर को आसी चूल काटुछंती। तांको बाप जा पश्चिम छात्रावास और पूर्व छात्रावास को एक बागिया चरा भूई करी अध्यापक और अध्यक्ष मानकु खौर करी नहीं अर्थ और आनंद पाई गर्व अनुभव करुथिले से काल आउ नाही। व्यवसाय तांक मतरे विकेंद्रीकृत एवं संस्कृति सभ्यता राजनीति एपरिकी खौर कर्म राजधानी अभिमुखी। से बुझाई देले प्रर पूरा अर्थ प्रोफेसर नुहे, प्रोप्राइटर। गाँर पंचु बारिक कही कही तांको पच्चा बारिक भी डाकुथिले। गाँर पंचु बारिक नामको जिला स्तर रे पंचानन करथिले। एबे बड़ लोक माने बड़ बड़ नामको छोट करुथिबारु यथा विजयानंद बिजू, राजकिशोर राजू से मध्य महाजनी पंथा अनुकरण करी निजको पंचु नाम रे विदित कराइछंती। जेतिक समय आधुनिक केश विन्यास गृह रे रहिली सेतिक रे मोर बद्धमूल धारणा हला जे बंधु गोटाए विराट ऐतिह्य संस्कृति और परंपरार यथार्थ दायाद होई निजर वंश मर्यादा अक्षुण्ण रखिछंती। नराणां धृतः श्लोकांशटी से बारंबार दरकार पड़िले आवृत्ति करती। श्लोकांशटी रे जातिवाचक शब्दटी देली नाही, कारण स्वाधीनता पर गोटे राजकीय जातीयाण भाव रे मातिछंती। आपण जानती हरियातंती कविताटी पिलामानकु पढ़िबाकु दिया जाए नाही, काले तंतीकूल क्षुब्ध हेबे बोली। किंतु गंगाधरंकु आमे जाति निर्विशेष रे पूजा करू। जाति अत्रेश किंग किश्चित हन्यते पूज्यते क्वचित नीति रे मु बंधुंक सहित कथबार्ता करुथाए। श्रीकृष्ण नापितुणी बेश नहीं एमानकु मोहनीय करिछंती। वर्णाश्रम सृष्टि कालरू ब्राह्मणों सहित संश्लिष्ट थाई केते केते अमुख्य अशुद्ध मनीषों को पितृमातृ ऋणरू निष्कृति देनाहांती। माने लंडित मस्तक अर्थ ऋण विमुक्त। पाश्चात्य राज्य रे बारिक उभय
କ୍ଷୌରକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସକ। ଡନ୍ କୁଇକ୍ସୋଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବାରିକଟି ମୁଣ୍ଡରେ ବେଲାଟାଏ ଦେଇ ଜନୈକ ରୋଗୀର ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲା ତା କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ? ଆମ ନିଜ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଅମର ଚରିତ୍ର ହରିବୋଲ ବାରିକକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ତ। କେଡ଼େ ଅପରିଷ୍କାର ଓ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସେହି ଗାଉଁଲି ଭୂତ ରାଘ ମହାନ୍ତିଟାକୁ କ୍ଷଣକେ ହରକଳା ଡାକି ଆଣିଥିବା ବାରିକଟା ରସିକରେ ପରିଣତ କରିନଦେଲା। ବେଠିଆ ଗୌଡ଼ଟାକୁ ପ୍ରଭୁଦୟାଲର ଦୋସ୍ତ କରିଦେଲା। କେଡ଼େ ସମାଜସେବୀ ସେ ବାରିକଟି ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ରାଘବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବାଳଗୁଡ଼ାକ କେରା ଆଉ ସାନ ସାନ, ତେଲ ବା ପାନିଆ ନ ଲାଗିଲେ ଯେପରି ଜଟାଳିଆ ଆଉ ମେଣ୍ଢାଲୁମିଆ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଭଣ୍ଡାରୀଟାଏ ଆସି ଭାଇ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷର କରିଦେଲା। ଚୌକେ ଚୌକେ ରୁଢ଼ ସାଙ୍ଗରେ କାଦୁଅ ପରି ମେଞ୍ଚାକୁ ମେଞ୍ଚା ମଇଳା ଖୁର ଦାଢ଼ରେ ଲାଗି ଆସୁଥାଏ। ନଖଗୁଡ଼ାକ ଭାଲୁ ନଖ ପରି ଲମ୍ବ ଆଉ ମୋଟା, କାଟିଲା ବେଳେ ଲହୁରୁଣିଟା ଠିକିରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଲହୁରୁଣିର ଗୋଡ଼ର ମଲା ଚମଗୁଡ଼ାକ ଛେଲି ଫଡ଼ାକୁ ଫଡ଼ା ମଲାଚମ ଜମା ହେଲାଣି। ଚାରଟା ଲହୁରୁଣି କୁନ୍ଥା। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ପଞ୍ଚାନନକୁ ଆଜି ଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭେଟିବାର ପ୍ରଥମ ଆନନ୍ଦମୟ ଅନୁଭୂତି ଉଣା ପଡ଼ନ୍ତେ ମୁଁ କେଶବିନ୍ୟାସ ଗୃହର ମନୋରମ ସାଜସଜ୍ଜା ଉପରେ ନଜର ଦେଲି। ମୋତେ ଜଣାଗଲା ଯେମିତିକି ଐତିହାସିକ ଆଗ୍ରା ପୋର୍ଟର ସେହି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଦୀପଟିଏ ବା ମୁହଁଟିଏ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ। ସ୍ନାନ ସାରି ମୋଗଲ ବାଦଶାହା ବା ତାଙ୍କର ବେଗମମାନେ ନିଜର ଅପରୂପ ଛବି ଦେଖନ୍ତି। ମୁଁ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ତଳୁ ଉପରୁ ଆଗ ପଛ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆଇନା ସବୁ ଯେମିତି ଜ୍ୟାମିତିକ ଛାପ ଆଉ ରେଖାରେ ସଜ୍ଜା ହୋଇଛି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଆଗ କରି କି ପଛ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଇ ତାଜବ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଥାଇ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଚାରୁ ଚିତ୍ରଶାଳାକୁ। କି ବିଚିତ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ସାଜସଜ୍ଜା! ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ, ଭୂତବରିମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବୁଦ୍ଧ, ଯୀଶୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀମା ଆଦି ଯେତେ ଯେତେ ଦେଶସେବୀ ଜନନାୟକ ଧର୍ମଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ସହିତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଚିତ୍ର ତାରକାମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହେଲି। ମନେ ପଡ଼ିଲା ରାଧାନାଥଙ୍କର ପଙ୍କ୍ତି ଦୁଇଟି, ଦେଖି ପାଶୋରିବ କହ କେଉଁ ଜନ, ଏ ଶୋକ ପାଶୋରା ଅପ୍ସରା ଭୁବନ। ବନ୍ଧୁଙ୍କର କି ଧର୍ମପ୍ରାଣତା, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରୀତି। ଏହି ଛୋଟ ଗୃହଟିରୁ ସେ ବଜ୍ର ନିର୍ଘୋଷରେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଓ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକକୁ ଏମିତି କାମ ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ହେଲା। ଘଡ଼ିର 7:15 ଯେମିତି ଟୁଙ୍ଗ କରି ବାଜିଲା, ବନ୍ଧୁ ଗୋଟାଏ ଟେବୁଲ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ରେଡ଼ିଓ କଣ୍ଟାକୁ କଟକ ଷ୍ଟେସନ ଧରାଇ ଦେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖବର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯତୀନ ଦାସ। ଖବର ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା। ବେଞ୍ଚ ମୁଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଖବରକାଗଜ, ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଖଣ୍ଡିକି ଖଣ୍ଡି ଓଲଟାଇଲି। ପିକ୍ଚର ପୋଷ୍ଟ, ସ୍କ୍ରିନ୍, ଫେମିନା, ଫିଲ୍ମଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡିଆ, ଚିତ୍ରପୁରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୈନିକ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ଏ ଖଣ୍ଡିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, କେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର। ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଛବି ବହିର ନୂଆ ପୁରୁଣା କ'ଣ? ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗର ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଶାଖା ତରଫରୁ ଦେଶର ଇତସ୍ତତ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପାଠାଗାରମାନ ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଖର୍ଚ୍ଚକାଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ପ୍ରବାରିକଙ୍କ ଏ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପାଠାଗାର ତୁଳନାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ନୁହେଁ। ସେଠି କାଁ ଭାଁ ପାଠକ, ଏଠି ଅବାରିତ ଲୋକସୁଅ ସବୁବେଳେ ସକାଳ 6ରୁ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟିଛି। ଏଠି ଲୋକସମ୍ପର୍କ ମଧୁର, ସେଠି ତିକ୍ତ। ଏଠି ପ୍ରେମ, ସେଠି ବିରକ୍ତି, ବିତୃଷ୍ଣା, ଘୃଣାଭାବ। ବନ୍ଧୁ ପଞ୍ଚାନନଙ୍କର ଏହି କୋଠରୀଟିରେ ସବୁ ସମ୍ବାଦ ସଂଗୃହୀତ, ସମ୍ପ୍ରସାରିତ, ପରିବେଶିତ ହୁଏ ନାନା ଭାବରେ। ସରକାର କେଶବିନ୍ୟାସ ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ବସି ବସି କାଗଜପତ୍ର ଲେଉଟାଉଥାଏ ଓ ଭାବୁଥାଏ କେଶବିନ୍ୟାସ ଓ ନିଶ ବିନ୍ୟାସ କଥା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୁଣ୍ୟପୀଠରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବିଚାର ନାହିଁ କି ସାନ ବଡ଼ ବିଚାର ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଓ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ଧର୍ମ ଯୁଗପତ୍ ସମନ୍ୱୟ, ସାମ୍ୟ ମୈତ୍ରୀ ତଥା ଇଚ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ନିଡ୍ସ, ଇଚ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ନେସେସିଟି ଏଠି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଅତଏବ ମୋତେ ମୋ ପାଳି ପାଇଁ କ୍ୟୁରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦେଖିନେଲି ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା।
तांकर 4 जण हेले सहकारी। शुणे जाए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन एका बेलक बहु लोकंक कथा शुणी सेमानंकु उत्तर मध्य देई पारुथिले। बंधु को सेमती अनेक कथा पर नजर देबाकू पड़े। सहकारी को काम बराद करवा, पान सिगारेट निज पाई आउ अतिथि पाई केतेबेले से कथा चिंता करवा, गराखों को संभाषण करवा, किए रागी रुषि चली जाउछि ताकू फेरे आनिबा इत्यादि अनेक काम देखिबाकू हुए। ठीक घड़ीर कंटा परी काम। निज हाथ में तो फेर अनेक काम रही। से विरक्ति मोटे न देखाई धैर्य और सहिष्णुतार अवतार साजी एमिति भावरे गराखंकर परिचर्या करती जे सकाळ ठारू दिन 12टा जाके बसी मध्य केही क्लांति अनुभव करती नहीं। सुनील बंधु जनक पचारुछंती, आज्ञा मोहम्मडन स्पोर्टिंग और राजस्थान मैच कौन है? गराखटी निरुत्तर। पुणी प्रश्न, केसियास क्ले एबे नुआ होई बाहेले छवि देखिथिबे ना? गराख पुणी निरुत्तर। पंचानन बाबू जानिगले गराखटी बिलो स्टैंडर्ड आउ मृथा वाक्य व्ययन करी कर्तव्य करिबारे लागिगले और अन्य जन को उद्देश्य प्रश्न कले, आज्ञा जमी खजना उठीगला किंतु मालिकाना सत्व कथाटा? मु भाविली पब्लिक सर्विस कमिशन को इंटरव्यू पाई जाउथिबा प्रत्येक कैंडिडेट को एठी 2 घंटा बसई देबा उचित। चालीचलन वेशभूषा सहित प्रश्नोत्तर पाई सर्वविध सुविधा एठी मिली जिवो। केश सुविन्यस्त हेला परे गराखटी झाड़ीधुड़ी हेला एवं कातर और करुण नयन रे बंधुंक आड़कू चाहि कहिला, मुंडटा भारी बिंधुची, टिके चिपी देबो। हठात बंधुंकर आंगुठी गुड़ाक प्रखर और गतिशील होई उठिले। प्रत्येकटी हातुड़ी परी टाणुआ होई ता मुंडटाकू पिट्टी देई गले परस्ते। चूड़ गुड़ाक भितर पसी घास मुठाकू धरी उपाड़िबा न्याय सेमाने कर्मठ और व्यग्र होई पड़िले। बुढ़ा आंगुलीर जोर टिपरे गराखर कपाड़ी 2 फाड़ होईगला परी से चित्कार करी उठिला। कौनसी मुंडबिंधा औषध खाइथिले भी एते चंचल मुंडबिंधा को से भल करि पारि नथान्ते कही बंधु गराख को विदाय देले। पछ दरजा देई से बाहर जाइथिला बेले पर्दाटा उठिलारु देखिली संलग्न छोट कोठरी रे सोईबा टेबुल रे मोटा लोकटाए पेटेइकी सोईची। काठर मुगुरारे 2 जण पिला ताकू बाडेई चलीछंती आउ पोसे पोसे तेल मालिश करूछंती। सेटा बंधुंकर मालिश डिपार्टमेंट। पुराना बात रोग कि मालिश जेते से कुआड़े भल करूछंती। केते प्रकार तैल और मोदक जोगे असाध्य दुरारोग्य व्याधि भी दूर करी गराखंकु निरामय करूछंती। गोटाए क्लिनिक और नर्सिंग होम रे बसिथिला परी मते लागिला। घूर्णायमान चेयर रु गराखटी ओह्लाई न जानी हामुड़ी पड़िला। चेयर 2टा कुआड़े 550 टंकार। जा हेउ गराखटी जिबा परे पानी कल पाखरु टिके धुआ धोई होई आसी बंधु ठिया हेले मो पाखरे। जणे सहकारी चा नहीं आसिला तांको पाई, मो पाई भी थिला अवश्य। आउ जणे गराख को धरिबा पूर्वरु ए जो विश्राम समय तक तारि भितर मु पचारली, पंचानन बाबू काम केमती लगुछि? बंधु कहिले, बारिक को कौन केश विन्यास बड़ ना मामूली खौर कर्म बड़? असल काम है गराखर मन चिन्हिबा, खबर अंतर जानिबा आउ जणाइबा। आमे चूड़ न छुई कैंचीटा कचकच करी गराख को मन खुशी करी छाड़ीदेले से कौन पैसा दब नाही? तेबे आजिकाली बेसी अड़ुआ आई निश कटा कामटा। चा पी सारी बंधु सिगारेटाए धराइले छोट किरासिन बत्तीरू। कहिले फैशन दिन को दिन बदलुछि, केते प्रकार निशर रीति आसिलाणी गलाणी। हिटलरी, प्रजापतिया, छेली निश, तोराणी पिया निश, बेपरुआ निश, क्षमा मागुची निश आसिलाणी गलाणी। सेदिन जने कॉलेज प्रोफेसर आसीथिले जे तांको सहित एई निश नै कलिगोळ हैला। तांको बानाक पुड़ा तले 11टी डाहाण पुड़ा तले 9टी चूड़ थिला। असमान अछि भाबी मु 11 को जेमती 9 कर देइची। से मते मारिबाकू न मारिबाकू तैयार। से बराबर 11 9 रखंती बोली जानिली आउ क्षमा मागिली। एबे जेउ गारे निश उठिछि ताकू बनेइबा कमेइबा काठीकर पाठ। टिके एपाक सेपाक हेले सर्वनाश मोर दुर्नाम। मोटा कला निशुआ जो गराखटा अपेक्षा करथिला से एतिक बेले टिके विरक्त होई कहिला, 2 घंटा हला बसिलेनी आ केते डेरी करिवो? बंधुंक देहरे एते पराक्रम राति 9टा रे प्राण प्राचुर्य थिला बोली जानि नथिली। आसंतु कहि देई चेयर पाखकु चली गले। लोकटा जेमती बसिछि ताकू बुलाई देई बाघ गोरुंक ऊपर लंफ देला बली माडी बसिले। माली जेमती घास कटा कळ नै लंबा घास थिबा पड़ियारे सफा करिबारे लागि जाय, सेमती कळ कैंची धरी कचकच करी काटी देई गले जे दंडके लोकटार मुंडटा उभा लंगड़ा परी दिसिला। तापरे
ଚେୟାରର ପଛ ପଛ କାଠଟାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଦି ହାତରେ ଧରି ସେଇ କାଠ ପଟାରେ ଜୋରରେ ଥୋଇଦେଲେ। ଜଣାଗଲା ଯେମିତି ସେ ଗୋଟାଏ ମେଜର ଅପରେସନ କରିବେ। ଗରାଖଟି ଟିକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆହ ଯେମିତି କରିଛି ସେ ଚେୟାରଟାକୁ ସାମ୍ନା ଆଡ଼କୁ ବୁଲାଇ ଆଣି ତା ଛାତିରେ ନିଜ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଜୋରରେ ଭିଡ଼ି ଲଗାଇଦେଲେ ଏବଂ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତା ମୁହଁରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସାବୁନ ଲଗାଇଦେଲେ। କିଛି ଫେଣ ପାଟି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଗରାଖ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା କିଛି କହି ନପାରି ଗଁ ଗଁ କରନ୍ତେ ପୁଣି ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ସାବୁନ ସର୍ଫ ଗୁଣ୍ଡରେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଟାଣ ଧୋଇଲା ପରି ଲୋକଟାର ଗାଲ ଆଉ ମୁହଁକୁ ବ୍ରଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଣି ଫେଣାୟିତ କରି ଆଖିରେ ବି କିଛି ଫେଣ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ଯାହା କିଛି ଜୀବନ ଥିଲା ତାହା ବି ଲୋକଟାର ଚାଲିଗଲା। ସେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହନ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ବାରଣ୍ଡାକୁ ଯାଇ ସିଗାରେଟ ପାନ ବରାଦ କଲେ ଓ ସିଗାରେଟଟାଏ ପୁଣି ଲଗାଇଲେ। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ନୂଆ ଦମ୍ ନେଇ ଆସି ବାକି କାମ ଶେଷ କଲେ। ଚୂଳ ଝାଡ଼ିବା ଛଳରେ ବିଧା ମାଡ଼ ଚଢ଼ାଇଲେ ବି ଲୋକଟା ଲଜ୍ଜାରେ ଉଁ କଲା ନାହିଁ। ଯାଆନ୍ତୁ ଏଥର ଫେର ଆସିବେ କହୁ କହୁ ମୁହଁ ନାକରେ ଅଧ ବୋତଲ ପାଣି ପିଚକାରି ମାରି ଆବା କାବା କରିଦେଲେ। ଜୀବନର ଚୋସ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇ ଲୋକଟି ଚାଲିଗଲା। ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଯେବେ ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗରାଖ ବିଶେଷ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଚୂଳ ଉଠି ଯାଇଛି, କେତୋଟା ଚୂଳ ପାଚି ବି ଗଲାଣି, ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ନିଶ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ବୋଲ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଟାଉଁସିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଚୂଳରେ ଅଣ୍ଡାଟାଏ ଭାଙ୍ଗି ଘଷି ଦିଏ, ଚୂଳ ଗୁଡ଼ାକ ମହମ କରିଦେବି। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେଣି, ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଚନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିଲା କି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଫଳ ଏଇଆ ହେଲା ଯେ ଗରାଖ କେଶବିନ୍ୟାସ ଗୃହରୁ ବାହାରି ଗଲାବେଳେ ଭାବିବ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲିଣି, ମୁହଁରେ ରେଖା ଦିଶିଲାଣି, ଚୂଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯିବି ଆଉ କେଇଦିନ ପରେ। କି ମନସ୍ତାପ, କି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା! ଯଦି ଏସବୁ ରୋଗର ନିଦାନ ମାଗିବେ ତେବେ ଯେଉଁ କାୟାକଳ୍ପ ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଧୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବାର ଉପାୟ ପାଇବା କାଠିକର ପାଠ ହେବ। ଏଥର ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ଯେତିକି ଦେଖିଶୁଣି ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ଜୁପ କାଠକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ନିରୀହ ମେଷ ପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ବନ୍ଧୁ ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ମୋତେ ଅନେକ ମହର୍ଗ ବହୁଦର୍ଶିତାରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦେଲେ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ ସେ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କେଶ ଓ ନିଶ ବିନ୍ୟାସ ସହିତ ଗରାଖମାନଙ୍କର ଜୋତା ରଙ୍ଗ କରାଯିବ, ଛିଣ୍ଡା ମୋଜା ସିଲେଇ ହେବ, ବୋତାମ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଲଗାଯିବ ବା ବଦଳ କରାଯିବ, ନଖ କଟାଯିବ, ଦାନ୍ତ ସଫା କରାଯିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, କାନର ମଇଳା ସଫା କରାଯିବ, ଆଖିର ଭ୍ରୁଲତାରେ ଓ ଆଖିରେ କଜଳ ଆଉ ସୁରମା ଦିଆଯିବ, ବଙ୍କା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସଳଖ ବି କରାଯିବ। ସବୁ କାମ ଏକା ବେଳକେ ହେବ। 8-10 ଜଣ ଏକତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେବେ। ସବୁ କାମ ଏକା ବେଳକେ ହେବ। ଏ ଯୋଜନା ପୂଜାରେ ଯେଉଁଦିନ ବଳି ପଡ଼ିବ ସେହିଦିନଠାରୁ ଚାଲୁ କରାଯିବ। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଗରାଖ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏକାନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଉପୁରି ରୋଜଗାର କଥା କହିଲେ। ବାରବାଟୀ, କେସିଟେରିସ୍ ଆଦି ଲଟେରୀ ଖେଳର ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ 2-3 ହଜାର ଟିକଟ ସେ ବିକି ସାରିଲେଣି। ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫି ଫୁଟବଲ ଖେଳର ସିଜନ୍ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନର ଜଣେ ଅବୈତନିକ ହିସାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳ ପାଇଁ ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟିକଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ପୁରୁଣା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ମନା କରିଦେଲେ। ବାରିକ ବାରିକାଣୀ ମିଶି 2000 ଭୋଟ ଯୋଗାଡ଼ କରି ପ୍ରାୟ 1000 ପାଇଥିଲେ। ଭୋଟ ସଂଗ୍ରହରେ ତାଙ୍କ ଦିହିଁଙ୍କ ଟାଉଟର ବଳିଯିବ। ପୂର୍ବ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମେଜାଜ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାହସ କରି ପଚାରିଲି, ପଞ୍ଚୁବାବୁ ମାସକୁ 500-600 ହେଉଥିବ ନାହିଁ? ମୋର ଅନ୍ଦାଜ ଶକ୍ତି ମୋଟେ ନଥିବାରେ ସେ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। 1000-1200 କମ୍ରେ ଆଜିକାଲି କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ବା ପେଶା ଚାକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷେଇବ? ମୁଁ ତ 4 ଜଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ ନଗଦ 800 ମାସକୁ ଦିଏ, ତାପରେ ଘର ଆଡ଼େ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଚଳିଯାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଦେଲି, ଘର ଆଡ଼େ? ଆଖି ଖେଳାଇ ଭ୍ରୁଲତା ନଚାଇ ଆତ୍ମଶ୍ଳାଘାରେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ବାରିକାଣୀ 105 ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବିବାହ ବ୍ରତରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସହରରୁ ଡାକରା ଆସେ। ଘରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କମ୍, 2ଟି ସନ୍ତାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଆମେ ମାନିଛୁ। ବୈଷୟିକ ପାର୍ଥିବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚୁବାବୁ ମୋଠୁ ଗରିଆନ ବୋଲି ଜାଣି ହୀନପ୍ରଭ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଜ୍ୟୋତି ଫୁଟାଇବା କାମ ବନ୍ଧୁ ସେତେବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଡେଟଲ, ଫିନାଇଲ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଆଦି ଯେତେ ଯେତେ କୀଟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧନାଶକ ପଦାର୍ଥ ତାହାର ଗନ୍ଧ ମୁଁ ପାଇଲି। ଜଳୀୟ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ପାଉଡର ଆଉ ସ୍ନୋ ଯଥାଯଥ ବୋଳାଗଲା, ଚୂଳରେ କଲର ଦିଆଗଲା। ପ୍ରାୟ ତନ୍ଦ୍ରାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥା ରଖି ସେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେଲେ।
कालर कि अभावनीय परिवर्तन। एई पंचुर पूर्वपुरुष गोविंदा चंपा बेकरे निर्मल भाव खुर चलाइथिला। अथच आधुनिक केश विन्यास गृह से गोविंदार दायद मो तंटी को केड़े आदर रे आउंसा आउंसी करी मो देहरे शिहरण आनीदेला। जो तपस्वी बाबाजीगण बा गाल मुंडरे केश अस्पृष्ट अवस्था रखिथिबा व्यक्ति माने और महिला वृंद पंचु हाथर मेजिक स्पर्श पाइबार वंचित तांक दया आउ सहानुभूति देखाई जोड़िए मुद्रा बंधु को दे ऋणमुक्त हेले। सिनेमाटाए 2 टंका 4 अणा देखिथिले भी एते आनंद पाई नथांती। घर को फेरिबा बाटरे अनर्गल मो कानरे कईंचीर कंचकत शब्द आ बोतलरू पानी छिंचार से से शब्द शुभुए। मु भावुए सामाजिक क्षेत्र में पंचु बारिक अपरिसीम तथा मूल्यवान अवदान प्रति। मेडिकल कॉलेज पाखदे गला बेले मु भाविली पूर्व काल में पाश्चात्य देश में डाक्तर बारिक प्रथा फेराई आनिले बोधुए भल हुअंता। से प्रथार पुनः प्रवर्तन जेमती कालोपयोगी सेमती हितकर हुअंता। देशर लोके आपत्ति और चित्कार करुछंती जे शिक्षा पद्धति वैप्लविक हेउनाही। तेणे डाक्तर माने मफसल और ब्लॉक अंचल को जीवाको अनिच्छा प्रकाश करी प्रतिरक्षा विभागर तेणे डाक्तर माने मफसल और ब्लॉक अंचल को जीवाको अनिच्छा प्रकाश करी प्रतिरक्षा विभागर विपज्जनक और अस्वास्थ्यकर स्थान को श्रेय मनुछंती। सेमानकु यदि 6 मास अधिका एमएस परी स्नातकोत्तर शिक्षा केश और श्मश्रु विभागर ईएनटी परी दिया जाता तेबे सेमाने सहर मानकर गली संधि मानकर भी पी बारिकंक हेल्थ सेंटर मान खोली बसी जाते। मफसल बा सहरर विपज्जनक नेफा अंचल को जीवाकू बाध्य करिबा दरकार पड़ता नहीं। वैज्ञानिक रीति और प्रणाली रे केश और श्मश्रु सेमाने विन्यास करी पारंते नानाविध ऑपरेशन मध्य करते। डाक्तरखानार भीड़ कमी जाता 1000 को कम पाते नहीं। इंजीनियर परी डाक्तर मानकर बेकारी समस्या दूरीभूत हुअंता। सुस्थ और सुश्री एका छांच और ढांचार मनीष गुड़ाए देश में बुलुथान्ते। जातीय संहति और जातीयतावाद विकास हुअंता। सेथिपाई मेडिकल सिलेबस व पाठ्यक्रम रे एई केतोटी विषय विश्वविद्यालय को जोड़िबा को पड़िबो। जो नारी जाति को अद्यापि पंचु ता कबलरू आनी पारि नाही सेमाने मध्य लेडी डाक्तर तत्वावधान रही पुरुषों सहित समान अधिकार पाई पारंते। तेणु लेडी डाक्तर पाठ्यक्रम रे समान जोग आवश्यक। उभय पुरुष और स्त्री डाक्तर पाठ्यक्रम सूचना फिजियोलॉजी चूल एवं ताहार विकास निशर जन्म वृत्तांत और तहिर वृद्धि साबुन दृष्टिशक्ति सहित संपर्क केमिस्ट्री चक खड़ीरू केमिति पाउडर प्रस्तुत हुए साबुन फेणरू केमिति फेस क्रीम प्रस्तुत हुए हांडी कलारू केमिति कजल हुए प्रैक्टिकल मुंड चमड़ा ताकू केमिति उपाड़ी हुए कानद्वय और से दुईटी को केमिति अंतर करा जाए मुहर शिरा प्रशिरा गुड़ी को केमिति इच्छा मुताबक काटी बंद करा जाए। रिसर्च पेपर चूल सहित आंगुलीर संपर्क निश और प्रेम कुंतल और प्रेम नारीर निश केमिति माखुना बा हेंजड़ा मुहरे लगा जाई पारे। एई विषय ने पास करथिबा ग्रेजुएट माननकु BMBH अर्थात बैचलर ऑफ मुस्टाक बैचलर ऑफ हेयर्स कहुब। आज आंदोलन कले परवर्ती निर्वाचन बेलू प्रथम दल डाक्तर बारिक बाहरी सारी से माने इच्छा कले जड़े बारिक डाक्तर विभाग पाई मंत्रीटे भी दाबी करि पारंती। दुर्नीतिग्रस्त बारिक मिस्त्री कि अद्भुत नामकरण। विभाग बारिक डाक्तर विभागर अभ्युदय आपणा छाए उठिजिब। पी बारिक हुए तो ए नूतन विभाग को अलंकृत करिवे। श्रोता बंधु एठी शेष हैला रम्य रचना आधुनिक केश विन्यास गृह। रम्य रचनाटी आपण मानकु केमिति लागिला कमेंट करी निश्चित जणाइबे। चैनल नुआ होइतिले सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नाही। रहिलु नमस्कार।